Corina Sumé, fundadora de Seraprit, Costa de Marfil, Benín, Nigeria y Francia. Asesora de comunicaciones, cónsul honoraria de Costa de Marfil en Colombia. Vamos a escuchar a una representante de Costa de Marfil que nos va a contar un poco sus impresiones sobre la COP16 y también de lo que ella hace en su nación. Buenos días. Buenos días, bonjour. Je m'appelle Corina Sumé. Je suis conseiller en communication du maire de Guiglo, de Côte d'Ivoire. Je suis aussi consul honoraire de Côte d'Ivoire en Colombie. Je suis très enchanté d'être sur le plateau de Corpo Bogotá et merci beaucoup. Ella es cónsul de Costa de Marfil, trabaja con comunicaciones de su nación y que se encuentra encantada de estar aquí con nosotros en estos momentos. Hagamos un breve recuento de cómo le ha ido en esa COP16 que está desarrollando nuestro país, Colombia. Il veut savoir comment tu as passé ces jours ici à Cali avec la COP16, qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant ici? Alors la COP16 était vraiment merveilleuse, mais ce qui m'a touché, c'est l'intervention du président, son Excellence Petro Bustarrio, qui a dit que les pays occidentaux puisent nos ressources minières pour s'enrichir et que les États-Unis, la Chine et l'Europe polluent la planète. Ça m'a touché, ça a été très applaudi. Quiere resaltar que le ha parecido una COP16 absolutamente maravillosa, muy importante, que ha sido trascendental y sobre todo quiere enaltecer el gran discurso del presidente Gustavo Petro, que ha dicho, ha manifestado ante las naciones del mundo y en especial ante los Estados Unidos la necesidad de que haya una redistribución justa, equitativa de los recursos para el cuidado de la biodiversidad. ¿Cómo va esa relación? Se hicieron unas mesas de trabajo y ¿qué esperan ustedes llevar del tema del medio ambiente de esta cumbre que se está llevando aquí en Cali, Colombia? Évidemment, pour le président Gustavo Petro, c'est très important réunir de plusieurs pays parce qu'il considère que c'est très nécessaire que les différents gouvernements peuvent discuter sur les nécessités que le monde entier ont pour améliorer les conditions climatiques, les conditions de l'environnement. Oui, c'est très important, surtout pour l'Afrique, d'avoir des relations plus poussées avec l'Amérique du Sud parce que on a les mêmes cultures, les mêmes productions et la même vision pour qu'on se développe ensemble. Aussi entre la Côte d'Ivoire et la Colombie et entre Guiglo et Bogota. Je représente aussi les hommes d'affaires qui veulent aussi des partenariats avec les Colombiens y les Sudamericanos en general. Las relaciones que se puedan construir también entre los países africanos y los países latinoamericanos porque estamos de gran forma bajo las mismas condiciones de subdesarrollo, quizás de saqueo que ha habido en el mundo. Entonces, pues es importante que podamos estrechar las relaciones con los países africanos y con nuestros países latinoamericanos. La gastronomía colombiana, ¿cómo te ha parecido? ¿Se parece algo al país tuyo? ¿Cómo ves la gastronomía en esos días que has estado acá para nuestros medios, para Altermedia y toda la prensa independiente? Nous voulons savoir, par exemple, qu'est-ce que tu as trouvé de manger, que tu peux rassembler avec des aliments que vous avez à l'Afrique. Qu'est-ce que tu as aimé, que tu as mangé avec les rues? J'ai aimé bandeja paisses. Et je veux vous dire qu'on a les mêmes cultures, la banane, l'igname, le manioc, les mangues, ananas. Seulement, nous, on recherche aussi des débouchés pour nos produits agricoles.
Voilà, sinon la Colombie, maravilloso. Ella dice que le ha encantado la bandeja paisa de nuestro país y que también ha encontrado muchos frutos y la piña, los bananos y en general pues digamos que las frutas. Le ha parecido muy rica la gastronomía que ha encontrado en Colombia.